शालोम व्यूअर्स, मेरा नाम है यास कैसर और आप देख रहे हैं वंडर्स ऑफ द होली बाइबल। आज हम आमिर शहजाद गिल तौहीदी साहब का एक वीडियो पैगाम है जो उन्होंने 1 साल पहले नशर किया था, उस पर गुफ्तगू करेंगे। उसके अंदर उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की, मेरे आका मेरे मौला सैयदना अल मसीह, कि वो जो है वो लिमिटेड थे, वो एक से ज़्यादा जगह पर मौजूद नहीं होते थे, और अगर कहीं पर उनका मौजूद होना लिखा है तो उसको उन्होंने कुछ और रंग देने की कोशिश की, और उसमें उन्होंने बाइबल की आयत को लेकर उस पर कुछ अपनी कहानियाँ सुनाई। तो कहानियाँ होती हैं, तो हम देखते हैं कि असल बात क्या है। तो जो कहानी उन्होंने सुनाई है वो उन्होंने शुरू की कि जो आयत यसूल मसीह ने जो कोट की है, जो जुमला यसूल मसीह का तारीखी जुमला जो उन्होंने बोला है कि जहाँ कोई 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँगा। अब ये दावा यसूल मसीह का है और ये इलाही दावा है। इसको वो कह रहे हैं कि नहीं जी, ये इलाही दावा नहीं है, तो यसूल मसीह एक से ज़्यादा जगह पर जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं है, ये रूहानी बात हो रही है। ठीक है जी, रूहानी तौर पर मौजूद है, हम भी इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन अब इसको वो मैनिपुलेट कैसे कर रहे हैं? मैनिपुलेट कुछ वो ऐसे कर रहे हैं कि उन्होंने एक हवाला दिया, पहला करंथियों उसका 5वां बाब, उसकी 2 या 3 आयत से ऑनवर्ड आप पढ़ लें, तो उसमें कुछ दर्ज इस तरीके से है कि हज़रत पालूस फरमाते हैं, कलीसिया और हज़रत पालूस वहाँ पर रूह में मौजूद है, और किसकी कुदरत से? वहाँ पर लिखा है कि यसूल मसीह की कुदरत से। अब वो इसको ये कहना चाह रहे हैं कि जी हज़रत पालूस रूहानी तौर पर मौजूद है, तो यसूल मसीह भी मौजूद है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहली बात यह है कि आपने यहाँ पर इल्मी तौर पर बदयांती की, डंडी मारी, क्योंकि यसूल मसीह का दावा यह है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे। हज़रत पालूस ने ये नहीं कहा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे, वहाँ पर जो वो इकट्ठे हैं सारे वो यसूल मसीह के नाम से हैं और उसकी कुदरत से इकट्ठे हैं। हज़रत पालूस के नाम पे इकट्ठे नहीं है सब, इसलिए आपका ये दावा ही गलत है, पहला दावा ही गलत है आपका। दूसरी बात है मौजूद होना, तो पालूस वहाँ पर यसूल मसीह की कुदरत से मौजूद है, ठीक है, ना कि उनके याद करने से या हज़रत पालूस का नाम लेने से इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। इसलिए आपकी बात गलत थी यहाँ पर। दूसरी बात आपने की जी यसूल मसीह को, आपने ये कहा जी यसूल मसीह की जो कुदरत यहाँ पर लफ्ज़ है वो आपने कहा कि दरअसल ये रूल कुदस की बात हो रही है कि खुदा ने यसूल मसीह को जी 7 रूहें जो दी थी, जो बख्शी थी, 7 रूहें जो उसको दे दी गई थी, 7 रूहें जो उसको दे दी गई थी, उसको बख्श दी गई थी, फिर आपने उस रूहों को वसीला कह दिया। फिर आपने कह दिया कि नहीं जी मशाख, अंग्रेज़ी में आपने, फिर आपको अचानक बीच में एक अंग्रेज़ी का दौरा पड़ा और उसमें आपने अंग्रेज़ी के दौरे में आपने कह दिया कि मशाख इज़ होली स्पिरिट, कि मशाख ही होली स्पिरिट है। एक साइड पे आप कहते हैं कि मशाख जस्ट खुदा की पावर है, दूसरी तरफ आप कहते हैं मशाख होली स्पिरिट है। अब जब मशाख को होली स्पिरिट मिल गया, फिर आप कह रहे हैं कि जी होली स्पिरिट वही है, तो ये आपके बयान में तजाद है, कॉन्ट्राडिक्शन है, आपने अपने बयान में ही तजाद पैदा कर दिया इस वीडियो में, ठीक है। तो आप बजाते खुद कंफ्यूज है और क्या आप दूसरों को रहे हैं? क्या आपको समझ नहीं आ रही है कि आप यीशु को होली स्पिरिट के या खुदा की पावर को होली स्पिरिट के, यीशु को अख्तियारी के या क्या कहें? या आपकी अपनी समझ से बाहर हुई है कि अख्तियारी खुदा के क्या कहें के? तो इसलिए ये आपका बयान ही फारिग हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो आपकी हो गई क्या कहते हैं कि चलाकी कह लूँ, कम इल्मी कह लूँ, या कह लूँ कि आपने मैनिपुलेट किस तरीके से किया, ये तो हमने आपको वो पकड़ा है आपको यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात ये कि अब हम इस पर थोड़ी सी इल्मी बात कर रहे हैं। इल्मी बात सर ये है कि आपको पता है कि तालमुद, मिशना, खबाद आप बहुत हवाले देते हैं। तो खबाद हम अगर देखें तो खबाद में भी हम देखें कि जेनेसिस में लिखा है कि खुदा की रूह पानी से पर जुम्बश करती थी, जेनेसिस राबा में लिखा हुआ है, ठीक है, लेविटिकस राबा में भी लिखा हुआ है। तो वहाँ पर कहते हैं कि जो खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी वो स्पिरिट ऑफ मसाया थी, ठीक है। अब तख्लीक वहाँ पर हो रही है, ठीक है। अब मज़े की बात है, हज़रत पलूस उसी चीज़ को कोड करते हैं कि तमाम, हज़रत पलूस भी यही कहते हैं कि तमाम चीज़ें जब उसी से और उसी के वसीले से खलक हुई,
یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں، حضرت پالوس بھی. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت پالوس تورات پر اور یہودی عقائد پر بڑے کرسٹل کلیئر تھے، اس لیے انہوں نے اس چیز کو بیان بھی کیا. لیکن آپ جو ہے وہ ان سے بڑے عالم بننا چاہتے ہیں شاید، تو اس لیے آپ کی جو علمیت ہے وہ ان سے میچ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، اس لیے آپ غلط جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تالمود میں لکھا ہے کہ جب 3 لوگ منصف بیٹھے ہیں تو شکائنا یعنی کہ خداوند کی حضوری ان میں موجود ہوتی ہے. پھر لکھا ہے کہ جب مشنا میں لکھا ہے کہ جب 2 لوگ بیٹھے اور تورات پر باتیں کریں تو خدا ان کے درمیان موجود ہوتا ہے. اسی جملے کو یسوع المسیح نے کوٹ کیا وہاں پر کہ جہاں کوئی 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں وہاں موجود ہوں گا. تو بیسیکلی یہودی یہ جانتے تھے کہ یہ الہی دعویٰ ہے، لیکن یہودیوں کی جو اپنی انٹرپریٹیشنز ہیں، جو تورات پر جو زبور پر انٹرپریٹیشنز یہ کی ہوئی تھی، ان کے مطابق بالکل یسوع المسیح الہی دعویٰ کر رہے، اور یسوع المسیح کو پتا تھا کہ یہ یہودیوں کی انٹرپریٹیشن کے مطابق الہی دعویٰ ہے. اس لیے یسوع المسیح نے وہ الہی دعویٰ کیا اور یہودیوں کا ریئیکشن بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ نے یہاں پر یہودیوں پر بھی الزام لگا دیا کہ یہ انہوں نے جناب وہ غلط جو ہے وہ یہاں پر الزام لگایا. غلط نہیں، ان کا الزام بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ وہ بالکل جو ان کی تشریحات ہیں، جو ان کی تفاسیر ہیں یہودیوں کے، ان کے مطابق اور تورات و زبور کے مطابق بالکل یسوع مسیح الہی دعویٰ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اور اسی چیز کو پولس رسول نے بھی کوٹ کیا، میں آگے بتا چکا ہوں. پھر آگے چلتے ہیں. آگے یہ ہے کہ یسوع المسیح کا موجود ہونا اب خالی یہاں تک ذکر نہیں ہے. ایک حوالہ میں آپ کو پہلا کرنتھیوں سے بھی بتا تو پہلا کرنتھیوں اس کا 10 باب اس کی 2 آیت سے عنوان پڑھ لیں. وہاں پر بھی لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے چلتے ہیں تو وہاں پر جو بادل اور سمندر میں جو بپتسمے کا ذکر ہے اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے جو پانی پیا، جو روحانی چٹان ہے، جس روحانی چٹان سے وہ پانی پیتے تھے، وہ روحانی چٹان مسیح ہے جو ان کے آگے کے چلتی تھی وہ چٹان. تو یسوع مسیح تو وہاں پر حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے آگے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یسوع مسیح تو ان کے آگے کے چلتے تھے. تو بات یہ ہے کہ یسوع مسیح آپ کو پوری بائبل میں نظر آئے گا، آپ ان کو سکپ نہیں کر سکتے سر. ٹھیک ہے، ذاتی کہانیاں آپ سنا سکتے ہیں لوگوں کو، لیکن یسوع مسیح کی ذات کو جو آپ ڈی گریڈ کرنے کے چکر میں پڑے ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے. یہ ڈی گریڈ کرنے کے لیے بڑی دنیا ہی کتنے سال گزر گئے، 2000 سال سے زیادہ سال ہو گئے ہیں، لوگ آئے گزر گئے ڈی گریڈ کرنے کے چکر میں، لیکن نہیں کر پائے. آپ بھی کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں میرا ویڈیو پیغام آپ کو پسند آئے گا. پسند آئے تو شیئر کیجیے گا، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ حضرت کے لیے یہ ویڈیو پیغام جو ہے وہ باعث فرد بھی ہو اور باعث توسیع بھی ہو، اور یہ کچھ ذاتی بنیاد پر نہیں بلکہ علمی اختلاف کی وجہ سے یہ ویڈیو پیغام جاری کیا جائے. ذاتی بنیاد پر تو میں ذاتی باتیں بہت ساری کرتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ سے اجازت چاہتا ہوں. والسلام، خدا حافظ.